नमस्कार ओडिशा आपण माने देखुचंती श्री टीवी ओडिया। आज तारीख 15 जनवरी 2026। आसंतु जानि नेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। आजिर प्रथम खबर, आपणक सहर रे केते बढ़िला पेट्रोल डीजेल जानंतु। प्रत्येक दिन पेट्रोल एवं डीजेल नुआ मूल्य सहित मध्य आरंभ हुए, जहाँ सीधा सड़क साधारण लोकंक पॉकेट को प्रभाव पकाए। सकाळ 6टारे देशर तैल विपणन कंपानी गुड़िक सर्वशेष दर प्रकाश करती, जहाँ अंतर्जातीय अशोधित तैल मूल्य परिवर्तन एवं डॉलर टंका विनिमय हार उपर आधारित। आपणक सहर में आज पेट्रोल डीजेल मूल्य जानतु। गाड़ी में पेट्रोल किंवा डीजेल पकाया पूर्व जानिनियंतु दर। आज ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर में पेट्रोल दर 101.03 टंका रही बेले डीजेल दाम प्रति 92.60 पैसा रही। सेहीपरि जातीय राजधानी दिल्ली रे पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा और डीजेल दर पिछा 87 टंका 67 पैसा रही। परवर्ती खबर, समस्त सरकारी कार्यालय रे ओडिया भाषा रे हेबो सरकारी कार्य। एणिके इंग्राजी चलिबनी। ओडिशा रे ओडिया रे हेबो सबु सरकारी कार्य। सरकारी कार्यालय रे ओडिया हेबो बाध्यतामूलक। एही नियम ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तरीय सरकारी ऑफिस रे कड़ाकड़ी लागू हेबो। समस्त विज्ञप्ति पत्र विनिमय ओडिया भाषा रे हेबो। नियम खिलाफ कले अधिकारी विरोध रे हेबो नोटिस। साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। जेउ अधिकारी यार खिलाफ करिवे तांको एही विषय तागिद करा जिवो ओ आवश्यक हेले कारण दर्शन नोटिस जारी करा जिवो। समस्त विभाग विभागीय मुख्य दफ्तर जिलापाल कार्यालय समस्त अधस्तन कार्यालय सरकार द्वारा परिचालित समस्त अनुष्ठान जेपरिक विभिन्न निगम पौर संस्था और स्वयंचालित संस्था इत्यादि यही निर्देश को पालन करेंगे। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट। 18 तारीख सुधा महिला खाता को जीव 10,000 टंका। उपकृत हेबे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी। एने सूचना देइछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। तेबे अभियोग शुणाणी पर 24,018 जन नुआ हिताधिकारी को सुभद्रा सामिल करा जायछि। उपमुख्यमंत्री कहिछन्ति एजावत सुभद्रा योजना रे मोट 4,57,681 जन महिला सामिल हो सारी। तांको भितरु नुआ करी 1,78,398 जन महिला को सामिल करा जायछि। प्रथम एवं द्वितीय किस्ती बाद पड़ता 2,55,265 जन को एथर सुभद्रा योजना रे सामिल करा जायछि। सेमाने एथर एकाबेले 2टी किस्तीर टंका पाइबे। राज्यर विकास पई सरकार द्वारा लागू होइथिया विकासमुखी योजना मध्यरु सुभद्रा योजना गोटिए। एही योजना रे प्रतिवर्ष 10,000 लेखाएं सहायता देवाक मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देई आसिछन्ति। वर्तमान सुधा 3टी किस्ती प्रदान करिसेंति राज्य सरकार, किंतु कौनसी ना कौनसी कारण पई प्रति किस्ती रे किछि महिला वंचित होइछन्ति। परवर्ती खबर, खाली पड़िथिया पदवीर तथ्य मागिला गृह विभाग। बारंबार निर्देश पर भी खाली पदवीर तथ्य देउनाहांती। एहाकु नै चिठी लिखिसेंति गृह विभाग स्वतंत्र सचिव। पुलिस डीजी, अग्निशम डीजी, जेल डीजी को चिठी लिखिसेंति। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार और जुडिशियल एकाडेमी को भी गृह विभाग चिठी लिखिछि। 15 तारीख रे थिबा सचिव स्तरीय बैठक को पूर्व तथ्य देवाक गृह विभाग निर्देश देइछि। परवर्ती खबर, बुर्खा पिंधि किणी पारिबेनी गहना। सुना दुकान रे प्रवेश उपर प्रतिबंधक। छत्तीसगढ़ रे बुर्खा किंवा निकाब पिंधि सुना दुकान रे प्रवेश संपूर्ण निषेध करा जायछि। छत्तीसगढ़ बुर्खा एसोसिएशन एक जरूरीकालीन बैठक में यह निष्पत्ति नियाଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ चोरी संख्यार क्रमागत भाव में वृद्धि पाउछि बोली आलोचना रे प्रकाश करा जायथिला। संघर राज्य सभापति कमल सनी कहिसेंति जे बुर्खा एवं निकाब आड़े चोरी वृद्धि पाउछि, जहाँ दकानी मानकु प्रचुर क्षति सहाउछि। परवर्ती खबर, मिलर्स को मनमानी पाई चाषी खर्च रे जाउछि धान। मंडी परिदर्शन कले समवाय उप निबंधक। कोरापुट जिला कुंदुरा ब्लॉक अधीन रे चलिथिबा खरीफ मंडी प्रदर्शन करिसेंति डीआरसीएस। चलित खरीफ ऋतु रे देखियाकु मिलिछि अजब समस्या। चाषी धान नेबाकु गाड़ी पठाउ नांती मिलर्स। चाषी निज हाथरू गाड़ी खर्च बहन करी धान पठाउथिया बेले मिलर्स को एभली दादागिरी पाई समस्या भोगुचंती चाषी। सरकारी नियम अनुसार चाषी रखिथिबा धान को मिल को नेबा निमंते मिलर्स गाड़ी पठाइबा नियम रहिथिबा बेले चलित वर्ष कुंदुरा ब्लॉक अधीन रे अधिकांश चाषी निजे गाड़ी भड़ा देउथिबार समस्त को चकित करिछि। एही खबर जगण विभाग, जिला प्रशासन एवं क्रयकारी संस्था निकट में मिलर्स को एभली शोषण नीति एवं दादागिरी खबर रहिथिबा सत्य मध्य कौनसी पदक्षेप निया जाउ नथिबा चाषी को प्रति एक कुठारघात सदृश। परवर्ती खबर, धार टंका सुझिबाकू नवजात कन्या को बिक्री। आर्थिक अनाटन, स्वामी करज शेष धार टंका बिक्री पाई नवजातक शिशु को बिक्री। संपर्क हाथ को नवजातक झील को टेकीदेले परिवार लोक। एभली घटना घटी भद्रक जिला भंडारीपोखरी थाना बयानपुर
ଅଞ୍ଚଳରେ। ନବଜାତ ଛୁଆର ମା' କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା କରୁନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କରଜ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ପରେ କରଜ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ମା'ଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ହେଲେ ମା' ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ। ଫଳରେ 35,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କଟକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ହାତକୁ ନବଜାତକ ଶିଶୁକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ନବଜାତ କନ୍ୟାର ଜେଜେମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ CWCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ପୋଲିସ। ତେବେ ଏନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ବିକ୍ରି ଓ ଏବେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଶିଶୁ କନ୍ୟା କେଉଁଠି ରହିବ ସେ ନେଇ CWC ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ବିଦା ହେବେ ବାଂଲାଦେଶୀ। SIR ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶେଷ ହୋଇଛି 5 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା, ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା। ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ SIRକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୂର୍ବରୁ 36,000 ବୁଥ୍ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରାୟ 43,000 ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବୁଥ୍ରେ 1200 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଭୋଟର ରହିବେ। ସବୁ ବୁଥ୍ରେ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। 2002 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ହୋଇଥିଲା। 2002ରେ SIR ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପୁଣି ଥରେ 2025ରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 70% ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ମ୍ୟାପିଂ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ କାହା ପଟରେ? ଇରାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱ କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଇରାନ କ'ଣ ଏକାକୀ ରହିବ ନା ସମର୍ଥନ ପାଇବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଇରାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଟକଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା, ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଇରାନ ରିଆଲର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟକର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବେକାରୀ ବିରୋଧରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖମେନୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଗତ 18 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦମନରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନା ସେମାନେ ନୀରବ ରହିବେ। ଆଉ ରହିଲା ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ କୂଟନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସାମରିକ ସମର୍ଥନ ନୁହେଁ। ଇରାନ ଆମେରିକା ବିବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ସାଂସଦ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ପହଞ୍ଚିଲା 3 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ସାଂସଦ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ 21 ମଦର ଟେରେସା ରୋଡରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଫୋନ୍ ପାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୁଣି ବିଭ୍ରାଟ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନୀତି ବନ୍ଦ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବନ୍ଦ ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି। ଉପାସରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି କ୍ଷୀର ଆଉଟା ନୀତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା ଏବଂ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଘୃତକମ୍ବଳ ନୀତି ହୋଇପାରିନି। ଫଳରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ। 2024 ଯାଏଁ ବଡ଼ୁ ସେବାୟତ ଘୃତକମ୍ବଳ ନୀତି କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ 2025ରେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି।